السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس چوتھے لیکچر میں اس کتاب دروس اللغة العربیہ کا تیسرا لیسن دیکھیں گے، اور اس تیسرے لیسن میں عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں پوائنٹس ٹو ریمبر. پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دس لیسن وی لرن دی یوز آف دی عربک definite article ال which corresponds to the English the. یعنی اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ عربک میں جو حرف کسی ناؤن کو انڈیفینٹ سے ڈیفینٹ بناتا ہے، یعنی کسی نکرہ اسم کو معرفہ اسم میں تبدیل کرتا ہے، جس کے لیے عرب نے رکھا ہے حرف ال، حمزہ لام ال. اور یہ ال انگلش میں جو د ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے. when the definite article al is prefixed to a noun، جب یہ کسی ناؤن کے پہلے لگایا جاتا ہے یہ ال، naturally the indefinite article noon is dropped، تو تنوین جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تنوین کا جو مقصد ہوتا ہے ناؤن میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ناؤن کو نکرہ کا معنی دیتا ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. معرفہ اور نکرہ یعنی ناؤن کے جو ٹائپس ہوتے ہیں، ناؤن یا تو ڈیفینٹ ہوتا ہے یا انڈیفینٹ ہوتا ہے. ڈیفینٹ مطلب جو کوئی پرٹیکولر چیز ڈینوٹ کرتا ہے، انڈیفینٹ یعنی جو کوئی پرٹیکولر چیز ڈینوٹ نہیں کرتا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں عربک میں بائی تون، اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہاؤس، یعنی کوئی بھی گھر، یہ کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے، کوئی پرٹیکولر ہاؤس نہیں ہے. لیکن پھر جب اس کے ساتھ ہم الف لام لگاتے ہیں پھر یہ بنتا ہے البیت. اب ہم اس کو ایک ہی ضمہ دیں گے، اس کو ہم ایک ہی حرکت دیں گے، کیونکہ تنوین کا مقصد ہوتا ہے اے کا میننگ دے گا. اب اس کا میننگ ہو گیا دا، ال کی وجہ سے اب اس کا میننگ ہو گیا دا. اب ہمیں تنوین کی ضرورت نہیں ہے. جب ال لگتا ہے ناؤن کے ساتھ پھر تنوین اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ انڈیفینٹ آرٹیکل یعنی نون ساؤنڈ یعنی تنوین ساؤنڈ جو ہے، تنوین جو ہے از ڈراپڈ. فار ایگزامپل بیتن اے ہاؤس، اٹ بیکمز البیت، یہ بنتا ہے البیت ایک ہی ضمہ. پھر کہتے ہیں اس نوٹ کے لاسٹ میں وی ہیو لرن دیٹ دی تنوین از دی انڈیفینٹ آرٹیکل، کہ تنوین جو ہے یہ انڈیفینٹ آرٹیکل ہوتا ہے، یعنی یہ تنوین ناؤن کے نکرہ ہونے کو ڈینوٹ کرتا ہے. اینڈ اٹ از ٹو بی ٹرانسلیٹڈ ایز اے، یعنی تنوین کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اے بیتن اے ہاؤس. کہتے ہیں دس ڈز ناٹ اپلائی ٹو ایڈجیکٹیوز لائک مفتوح مکسور، یعنی جب کوئی ایسا ناؤن ہو جس سے ہمیں کوئی ایڈجیکٹیو، کوئی صفت، کوئی کوالٹی، چاہے پھر وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ سمجھ آتا ہے، تب ہم نہیں کہتے ہیں مقصور اگر ہے یہاں پر اس پہ تنوین ہے ہم اس کو نہیں کہیں گے اے بروکن. مفتون ہم نہیں کہیں گے اے اوپن، کیونکہ یہ ایڈجیکٹیوز ہیں. پہلے ہم درس دیکھتے ہیں. مصنف کہتے ہیں الدرس الثالث لیسن نمبر 3 بیتن البیت، یعنی سکھاتے ہیں ہمیں کہ جب ناؤن کے ساتھ یہ الف لام جڑتا ہے، الف اور لام، تب تنوین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تب ہم ایک ہی حرکت دیتے ہیں، ال کے ساتھ تنوین نہیں رہ سکتی. قلم یہ بنے گا القلم، قلم کا مطلب ہے اے پین. اب اگر ہمیں کہنا ہوگا دا پین یعنی کوئی پرٹیکولر پین، پھر ہمیں الف لام جوڑنا ہے اس کے ساتھ. کتاب الکتاب، اے بک دا بک. جمل کیمل، الجمل کوئی پرٹیکولر کیمل، کوئی پرٹیکولر کیمل، کوئی خاص کیمل. پھر مثال دیتے کہتے ہیں القلم مکسور، دا پین مکسور از بروکن. اصل میں تھا دا پین بروکن، از یہ ہمیں پتا ہے، اب یہ ہم خود بخود ایڈ کرتے ہیں. القلم مکسور دا پین از بروکن. دیکھیے القلم جو ہے، قلم کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ قلم کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اس سینٹینس میں کس کے متعلق؟ قلم کے متعلق. اس لیے نیچرلی پھر یہ اس سینٹینس کا سبجیکٹ ہے، یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور مکسور جو ہے یہ اس کا پریڈیکیٹ ہے، یعنی جو ہم اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں. ہم کیا بتا رہے ہیں؟ اس بروکن کی، ایک بروکن ہے.
फिर कहते हैं अलबाबु मफ्तूहन, द डोर इज ओपन, द डोर इज ओपन, मफ्तूहन का मतलब होता है ओपन। फिर कहते हैं अल वलदु जालिसुन, द बॉय इज सिटिंग, जालिस का मतलब होता है सिटिंग, नहीं बैठा हुआ। अल वलदु जालिसुन, द बॉय इज सिटिंग। वल मुदर्रिसु वाकिफुन, द टीचर इज स्टैंडिंग, और मुदर्रिस जो है वो खड़ा है। जालिसुन का मतलब होता है सिटिंग, वाकिफुन का मतलब होता है स्टैंडिंग, खड़ा। फिर कहते हैं अल किताब जदीदुन, द बुक इज न्यू, जदीद का मतलब होता है न्यू। वल कलम कदीमुन, एंड द पेन इज ओल्ड, कदीम पुराना, जदीद नया। अल हिमारु सगीरुन, द डोंकी इज स्मॉल, द डोंकी इज स्मॉल, सगीरुन का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। वल हिसानु कबीरुन, एंड द हॉर्स इज बिग, कबीरुन का मतलब होता है बिग। अल किताब जदीदुन वल कलम कदीमुन, अल हिमारु सगीरुन, the donkey is small, والحصان and the horse is كبير big. फिर कहते अल कुर्सी मकसूर, अल कुर्सी मकसूर, असल में था कुर्सीयुन, कुर्सीयुन, लेकिन जब हमने इसके साथ अलिफ और लाम जोड़ा, अलिफ लाम प्लस कुर्सीयुन, ये बनेगा अल कुर्सीयु। अब हम इसको एक ही दमा देंगे, क्योंकि कुर्सीयुन का मतलब है ए चेयर, यानी कोई भी चेयर। अल कुर्सी यू का मतलब है द चेयर, यानी कोई पर्टिकुलर चेयर, कोई खास चेयर। इसलिए तनवीन की फंक्शन अब खत्म हो जाती है, इसलिए फिर हम तनवीन को हटा देते हैं जब अलिफ लाम लगता है। अभी बन गया द, अब हमें तनवीन यानी की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं अल माउ बारिदुन, द वाटर इज कोल्ड। मकसूरन का मतलब होता है ब्रोकन, ये हमने इससे पहले भी देखा, अल कलम मकसूरन। बारिदुन का मतलब होता है कोल्ड। अल माउ यानी वाटर। अल कमरु जमीलुन, द मून इज, अल कमर कहते हैं मून को, अल कमर कहते हैं मून को। अल कमरु जमीलुन, जमीलुन यानी ब्यूटीफुल। फिर और मिसालें लाते हैं, कहते हैं अल बैतु करीबुन, द हाउस इज क्लोज, करीब कहते हैं नजदीक होना। वल मस्जिद बईदुन, एंड द मस्जिद इज फार अवे, बईद कहते हैं दूर। अल हजरु सकीलुन, द स्टोन इज हैवी, पत्थर भारी है, सकील कहते हैं हैवी यानी भारी। वल वरकु खफीफुन, और पेपर जो है, पेपर लाइट है यानी हल्का है। अलवरक जो है, अलवरक असल में अरब कहते हैं पत्ते को, लीव को या लीफ को। और अलवरक पेपर को भी कहते हैं, अलवरक पेपर को भी कहते हैं। वलवरकु खफीफुन, एंड द पेपर इज लाइट। अल्लबनु हारुन, रा पे शद्दा, हार कहते हैं हॉट, यानी द मिल्क इज हॉट। अल कमीसु नजीफुन, द शर्ट इज क्लीन, नजीफ कहते हैं क्लीन को, द शर्ट इज क्लीन। अब हमने इस लेसन में क्या देखा, इस लेसन में हमने जो सीखा वो है अल। अल जो है इसे हम कहते हैं हर्फ तैर, पहली बात ये हर्फ है, ये इसम या फेल नहीं है। अल जो है ये हर्फ है। कौन सा हर्फ है? हर्फ तारीफिन, तारीफ का मतलब यहाँ पे प्रेज नहीं है, तारीफ का मतलब है यहाँ पर कि ये नकिरा नाउन को, नकिरा इसम को कन्वर्ट करता है मारिफा में, यानी ये इनडेफिनिट नाउन को डेफिनिट बनाता है। इसलिए हम इसको कहेंगे अल जो है इट इज अ डेफिनिट पार्टिकल। ठीक है, ये ऐसा पार्टिकल, ये ऐसा हर्फ है जो नकिरा इसम को मारिफा में तब्दील करता है। जैसे बैतुन, ये बनेगा अल बैतु। मस्जिदुन, ये बनेगा अल मस्जिदु। कलमुन, ये बनेगा अल कलमु। कहते हैं युहज़फ़ु तनवीनु इंद दुखूल अल, जब अल दाखिल होता है नाउन पर, तनवीन को ओमिट किया जाता है, तनवीन को यानी डबल हरकत को खत्म किया जाता है।
جیسے القلم مکسور، الباب مفتوح، الولد جالس، ٹھیک ہے. ہم نہیں کہہ سکتے القلم نہیں کہہ سکتے. اسی طرح خالی قلم بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر الف لام نہیں ہوگا تب ہم کہیں گے قلم، اگر الف لام ہوگا تب ہم ایک ہی حرکت دیں گے. اسی طرح الولد جالس، یہ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہاں پر دو ضمہ ہے، ہونی چاہیے ایک ہی ضمہ. اچھا، النکرہ المعرفہ جو ہم نے ابھی کہا، نکرہ اور معرفہ. نکرہ کا مطلب ہوتا ہے انڈیفینٹ، اور معرفہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینٹ. اچھا، ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ انڈیفینٹ نکرہ کہتے ہیں شیئن. نکرہ ہم اس ناؤن یا اس چیز کو کہتے ہیں غیر معین، جو کوئی اسپیسیفک، کوئی پرٹیکولر چیز نہیں ہے، کوئی خاص کوئی پرٹیکولر چیز نہیں ہے. نحو جیسے بیتن یعنی اے ہاؤس، کوئی بھی گھر. قلم اے پین، کوئی بھی پین. رجل کوئی آدمی. بنتن کوئی لڑکی. المعرفہ اس کے برعکس کیا ہے؟ شیء معین، یہ کوئی پرٹیکولر، کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص چیز ہے. نحو البیت دی ہاؤس، یعنی کوئی پرٹیکولر ہاؤس. القلم دی پین. الرجل دا مین. البنت دی گرل. کہتے ہیں بیتن جب ہم کہتے ہیں یشمل کل البیوت، اس سے مراد تمام گھر ہو سکتے، یعنی کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے. مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے، مگر وہ کون سی چیز ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولیس بیت معین، یعنی یہ کوئی خاص کوئی پرٹیکولر گھر نہیں ہوتا ہے. البیت جب ہم کہتے ہیں یدل علی بیت معین بذاتی، جب ہم کہتے ہیں البیت، یہ ڈینوٹ کرتا ہے کوئی پرٹیکولر ہاؤس، کوئی خاص کوئی پرٹیکولر ہاؤس. اچھا، اب ہمیں یہاں پہ ہم پھر ایک چیز دیکھیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ دیکھا تھا کہ نامنل سینٹنس الجملۃ الاسمیہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، سینٹنس کے کور انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. سبجیکٹ یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پریڈیکیٹ یعنی جو ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. سبجیکٹ کوئی پرسن، پلیس، کوئی چیز ہو سکتی ہے. اور اسٹیٹمنٹ جو ہم اس کے متعلق، اس سبجیکٹ کے متعلق بتاتے ہیں، اسے ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا in other words the predicate is the part of a sentence which expresses what is said about the subject. یعنی جو ہم سبجیکٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں، پریڈیکیٹ سے ہم وہی چیز ایکسپریس کرتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر محمد از اے اسٹوڈنٹ، محمد یہاں پہ سبجیکٹ ہے. از اے اسٹوڈنٹ یہ ہم اس کے بارے میں پریڈیکیٹ کہہ رہے ہیں. اسی طرح حامد از سک، محمد حامد، ان دونوں سینٹینس میں سبجیکٹ ہے. از اے اسٹوڈنٹ یا از سک یہ اس کے پریڈیکیٹ ہے. ان عربک لینگویج دیر آر ٹو کائنڈس آف سینٹینس. اب عربک زبان میں دو سینٹینس دو قسموں کے ہوتے ہیں. جو اسم سے سٹارٹ ہوگا اسے ہم الجملۃ الاسمیہ کہتے ہیں. جو فعل سے سٹارٹ ہوگا اسے الجملۃ الفعلیہ کہتے ہیں. اب جو الجملۃ الاسمیہ ہے، جملۃ الاسمیہ کی سمپل مثال زید عالم، زید از لرنڈ. فاطمہ تو عالمۃ، فاطمہ از لرنڈ. الولد ذکی، the boy is intelligent. البنت جمیلۃ، the girl is beautiful. Just like in English, a nominal sentence in Arabic has two parts. جیسے انگلش میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوتا ہے، عربی میں ہوتا ہے المبتدا اور الخبر. المبتدا یعنی ایسا ناؤن جس کے بارے میں ہم کوئی بات کر رہے ہیں، جس سے ہم سینٹینس کی شروعات کر رہے ہیں. الخبر یعنی جو ہم اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں اس مبتدا کے متعلق، جو ہم کوئی خبر دے رہے ہیں اس مبتدا کے متعلق. دا ناؤن ود وچ دا نامنل سینٹینس begins، جس ناؤن سے جملہ اسمیہ نارملی اسٹارٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مبتدا. مبتدا کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہی ہے کہ جس سے شروعات کی گئی ہے. مبتدا یعنی سبجیکٹ. اینڈ دی ادر پارٹ وچ سے سم تھنگ اباؤٹ اٹ از کالڈ خبر. دوسرا پارٹ جو اس کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر. اسے ہم خبر کہتے ہیں. کہتے ہیں دا سبجیکٹ آف اے نامنل سینٹینس از اے ڈیفینٹ ناؤن. نارملی یوزلی کیا ہوتا ہے؟ نارملی یہ چیز ہوتی ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے. مبتدا کو ہمیں معرفہ لانا ہے، چاہے پھر وہ کوئی پراپر ناؤن ہو جیسے زید، یا کوئی پرٹیکولر پلیس ہو. ٹھیک ہے. جیسے یا کوئی ایسا ناؤن ہے جس پہ الف لام ہے، جیسے الولد، البنت. ٹھیک ہے. الولد البنت. مثال کے طور ہم نے پڑھا ہے آج یہ لیسن، ہم نے دیکھا یہاں پہ سینٹینس القلم مکسور. القلم، اب میں نے تب کہا تھا کہ یہ سبجیکٹ ہے، یعنی میرا مطلب تھا یہ مبتدا ہے. اور ابھی میں نے کہا کہ مبتدا کا کیا ہونا چاہیے؟ یہ ڈیفینٹ یعنی معرفہ ہونا چاہیے. مبتدا نارملی کیا ہونا چاہیے؟ کبھی نکرہ بھی ہو سکتے، وہ ہم آگے دیکھیں گے کب ہو سکتا ہے، لیکن نارملی مبتدا جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. اور خبر جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے نکرہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے. ہم نے اسے پہلے لیسن میں پڑھا، مثال کے طور پر ہذا بیت.
हाजा बैतुन। देखिए ये घर है, ये सामने है। जब हम कहते हैं हाजा बैतुन, हम तो किसी पर्टिकुलर घर की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर हम क्यों इसे नकिरा कह रहे हैं? ठीक है, यानी होना चाहिए, चाहे कोई ये सवाल कर सकता है, ये अच्छा सवाल है कि अगर हम हाजा से इशारा किसी पर्टिकुलर घर की तरफ करें, हम क्यों नहीं कह रहे कि हाजा से अब ये बैतुन पर्टिकुलर, ये यानी अब मारिफा बन गया। ठीक है, उसकी वजह यह है कि ये सिंपल से एक लॉजिकल चीज है कि अरबिक जबान में भी या किसी भी जबान में जब हम किसी शख्स के साथ बात करते हैं, उसको कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन यूजुअली नहीं होनी चाहिए, यानी वो ऐसी होनी चाहिए जो उसके मुतल जिसके मतलब इससे पहले कोई पता नहीं है, यानी ही डजंट नो अबाउट इट, या वो यानी वो दूसरे अल्फाजों में समझाने के लिए मैं कहूंगा कि वो कोई स्पेसिफिक चीज उसके जहन में नहीं होती है। सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो ऑलरेडी मुखातब को भी, सेकंड पर्सन को भी पता हो, यानी सेकंड पर्सन को भी पता हो कि बात किसके बारे में हो रही है। अब जो प्रेडिकेट है, यानी स्टेटमेंट जो हम बता रहे हैं, नई जो चीज खबर दे रहे हैं, वो नकिरा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि नॉर्मली सेकंड पर्सन को वो पता नहीं है, वो स्पेसिफिक चीज कोई जहन में नहीं है, इसलिए अरब क्या करते हैं ग्रामर में, वो सब्जेक्ट को नकिरा रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि नॉर्मली सेकंड पर्सन को जो सब स्टेटमेंट हम बता रहे हैं किसी सब्जेक्ट के मतलब, वो उसको पता नहीं होती, इसलिए उसको नकिरा रखा जाता है, इसलिए उसको नकिरा रखा जाता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पर इन नोट्स में कि मुब्तदा जो होता है वो नॉर्मली मारिफा होता है, और खबर जो होती है द प्रेडिकेट इज यूजुअली वो क्या होता है, वो नकिरा होता है। और वो जेंडर में भी, यानी मुजक्कर मुअन्नस होने में भी वो सब्जेक्ट के साथ इत्तिफाक करता है। सो पहली चीज हमने ये देखी कि मुब्तदा और खबर जो है दोनों मारिफा और नकिरा के एतबार से सेम होनी चाहिए। सॉरी, मारिफा और मुब्तदा, मारिफा और नकिरा के एतबार से मुब्तदा जो है वो मारिफा होना चाहिए, खबर जो है वो नकिरा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जेंडर के एतबार से, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के होने के एतबार से मुब्तदा और खबर जो है वो दोनों होने चाहिए, वो दोनों सेम होनी चाहिए, यानी अगर सब्जेक्ट मुअन्नस है, प्रेडिकेट भी मुअन्नस होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, एक हर्फ जर हाज़िही, हाज़िही जो है, हाज़िही ये ऐसा इसम इशारा है जो मुअन्नस के लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हाज़िही जो है ये मुब्तदा है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा हाज़िही बिंतुन, मैं नहीं कह सकता हाज़िही वलदुन, हाज़िही बिंतुन। देखिए हाज़ी ये सब्जेक्ट है, बिंतुन ये इसकी खबर है, ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है। फिर एक और बात कहते हैं कि बोथ द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट आर मरफू, यानी मुब्तदा और खबर जो है वो दोनों मरफू होनी चाहिए, यानी उस पर साइन जो होनी चाहिए वो दम्मा होनी चाहिए। हमने इससे पहले देखा था कि जिस नाउन के लास्ट पर दम्मा हो उसे हम कहते हैं मरफू, उसे हम क्या कहते हैं, मरफू। हम अगर वापस जाएंगे लेसन की तरफ और पहली मिसाल देखेंगे, अल कलमु मकसूरन, देखिए मुब्तदा ये भी मरफू है, मकसूरन ये भी मरफू है। ठीक है, ये भी मरफू है। इसलिए वो नाउन जो जुमला इस्मिया में एज अ सब्जेक्ट आएगा, उसका उसकी हरकत हम कौन सी रखेंगे, दम्मा। इसी तरह वो नाउन जो जुमला इस्मिया में खबर आएगा, उसकी भी हरकत हम कौन रखेंगे, दम्मा। यानी कोई हमें कहना चाहिए हमने क्यों नहीं पढ़ा अल कलमा, हमने क्यों नहीं पढ़ा अल कलमी, इसी तरह हमने क्यों नहीं कहा मकसूर, हम क्योंकि हम कहेंगे जुमला इसमिया में जो मुब्तदा का पार्ट होता है अरब उसे मरफू रखते हैं, और जो खबर का पार्ट होता है उसको भी वो क्या रखते हैं, मरफू रखते हैं, यानी उन दोनों को हरकत कौन सी देते हैं, दम। सो हमें ये फिलहाल ये कुछ चीज़ें याद रखनी है जुमला इसमिया के मुतालिक। पहली चीज़ वो ये कि अल जुमलतुल इस्मियतु तबदअ बिल इस्म, जुमला इसमिया ऐसा इस्म होता है जो इस्म से स्टार्ट होता है, व ततकव्वनु मिन मुब्तदाइन व खबर, और वो बना हुआ होता है किससे, मुब्तदा और खबर से, मुब्तदा और खबर से। जैसे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, अल्लाह अकबर, हम इस पे गौर करेंगे। अल्लाह अकबर, देखिए अल्लाह जो है इस पे भी अलिफ लाम है, इसलिए ये मारिफा है। अकबर ये नकिरा है, मगर इस पे एक ही दम्मा क्यों है, वो हम इस लेसन के इस किताब के लास्ट लेसन में देखिए। फिलहाल आप याद रखिए ये भी यहाँ पे नकिरा है, अकबर जो है ये भी असल में नकिरा ही है, लेकिन इसमें एक ही दम्मा क्यों है वो हम इंशाल्लाह ताला इस किताब के लास्ट लेसन में देखेंगे।
क्योंकि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ममनू मिन सर्फ होते हैं, वो हम इंशाल्लाह जब हम लास्ट लेसन में पढ़ेंगे वो तब देखेंगे। और यहाँ पर ये जो नाउन है ये नकिरा है, ठीक है, ये नकिरा है। अगर मारिफा होता तो फिर अलिफ लाम होता है इसके साथ भी। दूसरी बात, अल्लाह और अकबर, ठीक है, अल्लाह और अकबर। हमने अभी क्या कहा कि सब्जेक्ट मारिफा होना चाहिए, खबर नकिरा होना चाहिए। खबर जो होना चाहिए, प्रेडिकेट जो है वो क्या होना चाहिए, इंडेफिनिट। दूसरी बात हमने क्या कही कि दोनों मरफू होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, मरफू। अगर हम गौर करेंगे इस मिसाल पर, देखिए अल्लाह लास्ट पर दम्मा है, अकबर लास्ट पर, दोनों पर क्या है, दम्मा। अत्तालिबु मुज्तहिदुन, द स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, देखिए मरफू मरफू। अल मुदर्रिसु खराजा, इसको फिलहाल आप छोड़िए, मुदर्रिस निकला क्योंकि यहाँ पर ये जुमला फेलिया है, इसका खबर। अल मुदर्रिस, इसी तरह अत्तालिबतु तक्तुबु अल वाजिब, के फीमेल स्टूडेंट है जो है वो अपनी होमवर्क लिख रही है। फिलहाल आप इन दो मिसालों को छोड़ दे, इन दो मिसालों की तरफ गौर करेंगे हम, इंशाल्लाह आगे देखेंगे इनको। अल्लाह अकबर दोनों मरफू है, अत्तालिबु मुजतहिदुन दोनों मरफू है। जुमला फेलिया कौन होता है, जुमला फेलिया वो सेंटेंस होता है जो फेल से स्टार्ट होता है और वो बना हुआ होता है फेल और फाइल से, वो हमें फिलहाल नहीं देखना है। फिलहाल हम इन मिसालों पर गौर करेंगे, खास तौर पर इस मिसाल पे। इसमें इन दो मिसालों को फिलहाल आप छोड़ दीजिए, अभी आपको समझ नहीं आएगा। अत्तालिबु मुज्तहिदुन, फिलहाल हमें ये सिंपल मिसाल लिखनी। अत्तालिबु मुब्तदा उन मरफू उन, मुब्तदा है मरफू है, मरफू क्यों है, क्योंकि लास्ट पर दम्मा है। मुज्तहिदुन खबर उन मरफू, मुज्तहिदुन इसकी खबर है और वो भी मरफू है। सो इस मिसाल से हमें आसानी से ये समझ आ सकता है कि मुब्तदा जो है वो भी मरफू होना चाहिए, खबर जो है वो भी मरफू होनी चाहिए। दूसरी बात, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, मुब्तदा जो है वो मारिफा होना चाहिए, खबर जो है वो नकिरा होनी चाहिए। देखिए मुब्तदा अत्तालिबु मारिफा है क्योंकि अलिफ लाम दाखिल, मुज्तहिदुन तनवीन है इसलिए नकिरा है। अत्तालिबु ये मुजक्कर है, मैस्कुलाइन है। मुज्तहिदुन ये भी मैस्कुलाइन है, क्योंकि अगर फेमिनाइन होता तो इसके लास्ट पर तामर बोता होता, जैसा कि हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि कब कि किस तरह किसी नाउन को फेमिनाइन बनाया जाता है, उसके साथ लास्ट में ताया मरबूता ऐड किया जाता है। सो फिलहाल हमने आज इस लेसन में क्या देखा, हमने फिलहाल आज इस लेसन में देखा हरफ तारीफ अल, यानी कोई नाउन, जब हमें कोई नाउन अगर होगा, मिसाल के तौर पर बैतुन, जिसका मतलब है ए हाउस, अगर हमें इसको बनाना होगा द हाउस, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसके साथ जोड़ेंगे अलिफ और लाम, और तनवीन जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि तनवीन का मतलब होता है ए, क्योंकि अब हमने इसके साथ द जोड़ दिया, ए और द एक ही नहीं आ सकती, एक ही साथ नहीं आ सकती किसी नाउन के मतलब है। हम एट द सेम टाइम नहीं कह सकते ए द हाउस, ठीक है। दूसरी बात, इनडेफिनिट नाउन यानी नकिरा नाउन किसे कहते हैं, शै उन गैर मुअय्यन, जो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होती है, कोई खास कोई कोई खास घर कोई मिसाल के तौर पर नहीं होता है। मारिफा यानी डेफिनेट नाउन, ये ऐसा नाउन होता है जो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होता है, जो कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होती है। फिर हमने देखा कि जुमला इस्मिया जो है, जुमला इस्मिया बनता है दो पार्ट से, अल मुब्तदा से और अल खबर से। मुब्तदा यानी जिससे सेंटेंस की, जुमला इसमें की शुरुआत होती है और जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। खबर यानी प्रेडिकेट, यानी जो हम उस सेंटेंस के बारे में कहते हैं। और तीन चीजें हमने उसके मुतालिक देखी। पहली चीज, मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होनी चाहिए। दूसरी चीज, मुब्तदा मारिफा होना चाहिए और खबर नकिरा होनी चाहिए। तीसरी चीज, मुब्तदा अगर मुजक्कर होगा खबर भी मुजक्कर होगा, मुब्तदा अगर मुअन्नस होगा खबर भी मुअन्नस होगा। फिलहाल हमें बुनियादी तौर पर ये बातें याद रखनी है। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, तमारीन। कहते हैं इक़रा वक्त पढ़ो और लिखो मा ज़ब्ति अवाखिल कलिमात, कलिमात के आखिरी हरूफ को वोकलाइज करने के साथ, यानी उनको हरकत देने के साथ, और हरकत देकर उनको पढ़ना, यानी उनको वोवल साइन जो है देना, चाहे लास्ट पर वम्मा देना है या कसरा देना है या फतहा देना है, वो हमें देना है। मिसाल के तौर पर मस्जिद हम पढ़ेंगे मस्जिदुन, अल मस्जिद, अब अल आ गया, अब हम पढ़ेंगे अल मस्जिद, एक ही दम्मा। अल माउ द वाटर, माउन, अल बैतु द हाउस, बाबुन ए ए डोर, क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम नहीं है। कलमुन अलिफ लाम नहीं है इसलिए हम दो दम्मा देंगे। अल कलम अलिफ लाम है, एक ही दम्मा देंगे। अल कल्बु द डॉग, कल्बुन ए डॉग, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है तनवीन देंगे। कमीसुन अलिफ लाम नहीं है तनवीन देंगे। वलदुन ए बॉय,
الحجر the stone, الولد the boy, حمار a donkey, الحمار the donkey, الحسان the horse, حسان a horse. फिर कहते हैं इकरा वक्तुब पढ़ो और लिखो, अल मकतबु मकसूरना। देखिए अल मकतबु को हम क्या कहेंगे, अब ये मुब्तदा है, क्योंकि मकतब के बारे में हम कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मकसूर इज ब्रोकन, द टेबल इज ब्रोकन, अल मकतबु मकसूर, अल मुदर्रिसु जदीदुन मुब्तदा खबर, द टीचर इज न्यू, अल कमीसु वसिखुन द शर्ट इज डर्टी, वसिखुन कहते हैं डर्टी, वसिखुन कहते हैं डर्टी, the shirt is dirty مبتدا خبر, اللبن بارد the milk is cold مبتدا خبر, المسجد مفتوح the mosque is open مبتدا خبر. देखिए मुब्तदा मारिफा है, अलिफ लाम है, मफ्तूह नकिरा है, खबर नकिरा है. الحجر كبير the stone is big مبتدا खबर, اللبن بارد the milk is cold مبتدا خبر, and and والماء حار and the water is hot, حار hot مبتدا خبر. المهندس, मुहंदिस कहते हैं इंजीनियर को, المهندس المهندس the engineer جالس is sitting مبتدا خبر. والمدرس واقف and the teacher is standing مبتدا خبر. القمر بعيد the moon is far away مبتدا खबर. चांद के बारे में क्या कह रहे हैं कि दूर है मुब्तदा खबर. المنديل نظيف the handkerchief is clean, المنديل मुब्तदा नजीफ खबर. फिर कहते हैं इमला इल फरागा फीमा इली, आने वाली जो खाली जगह हैं उनको भरो, कैसे, बिवद इल कलिमतिल मुनासिबा, मुनासिब सूटेबल वर्ड रखने से उन खाली जगहों में, मिनल कलिमातिल तालिया उन कलिमात में से जो दिए गए हैं. जैसे अल हजारु पत्थर, पत्थर के बारे में हम क्या कहेंगे, यहाँ पर वर्ड है सकीलुन, सकीलुन का मतलब है हैवी, अल हजारु सकीलुन मुब्तदा खबर. अल बाबू दरवाजे के मुतलिक हम क्या कहेंगे, मफ्तून खुला है, मफ्तू का मतलब है ओपन, अल बाबू मफ्तून, अल बाबू मुब्तदा मफ्तून खबर. अल कमर चांद के बारे में क्या कहेंगे, जमीलुन, अल द मून इज ब्यूटीफुल, अल कमर मुब्तदा जमीलुन खबर. अल वरकु द पेपर, पेपर क्या है, खफीफुन, खफीफुन का मतलब लाइट, द पेपर इज लाइट मुब्तदा खबर. अल मिंदीलु, अल मिंदीलु वसिखुन dirty, the handkerchief is dirty. Al labanu the milk is harun hot. फिर चौथे एक्सरसाइज लाते हैं, इमला इल फरागा फी मायली, जो आने वाली खाली जगह उनको भरो, कैसे, विवाद कलिमतिन मुनासिब, मुनासिब कलिमा रखने से. नजीफुन मिसाल के तौर पर हम कहेंगे अल मिंदीलु नजीफुन. मकसूरन मिसाल के हम कहेंगे अल बाबु मकसूरन द डोर इज ब्रोकन. बारिदुन मसलन हम कहेंगे अल माउ बारिदुन द वाटर इज कोल्ड. करीबुन मसलन हम कहेंगे अल मस्जिदु करीबुन द मॉस्क इज क्लोज. बईदुन अल बैतु बईदुन या अल कमरु बईदुन, या अशम्स नहीं कह सकते क्योंकि शम्स मुअन्नस है, अगर अशम्स कहेंगे फिर कहेंगे बईदतुन. हम यहाँ पे कैसे अल कमरु बईदुन. वाकिफुन मसलन हम कहेंगे अल मुदर्रिसु वाकिफुन. जालिसुन हम कहेंगे अल वलदु मिसाल के तौर पर जालिसुन. कबीरुन मसलन हम कहेंगे अल बैतु कबीरुन, घर बड़ा है. कदीमुन मसलन हम कहेंगे अल कलमु कदीमुन द पेन इज ओल्ड. जदीदुन मसलन हम कहेंगे अल किताबु जदीदुन द बुक इज न्यू. ये था फिलहाल इस लेसन का पहला पार्ट. इस लेसन के जो है दो पार्ट्स है, फिलहाल हमने इसका पहला पार्ट देखा, और पहले पार्ट में जो नए वर्ड्स हमें आए वो क्या है, अलकमर. अलकमर किसे कहते हैं, मून को. जदीदुन किसे कहते हैं, जदीदुन कहते हैं न्यू को, नया. कदीमुन ओल्ड. वसीखुन यानी डर्टी. नजीफुन यानी क्लीन. हारुन यानी हॉट. बारिदुन यानी कोल्ड. सगीरुन मतलब स्मॉल छोटा. कबीरुन मतलब बिग बड़ा. मफ्तूहन ओपन छोटा.
इसी तरह मकसूरुन का मतलब है ब्रोकन, टूटा हुआ। मकसूरुन। सकीलुन, लाइट। खफीफुन, सॉरी, सकीलुन, हैवी। और खफीफुन, लाइट। जमीलुन, ब्यूटीफुल। वाकिफुन, स्टैंडिंग। जालिसुन, सिटिंग। यहाँ पे जो है आज का ये जो लेक्चर है इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह ताला कल हम इस लेसन का जो है दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हमें देखना है अल हुरूफ शमसिया वल हुरूफ कमरिया। वो हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कल। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्की मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।